hello, good evening once again. Let's have our Bible reading. Time is 10:44 p.m. here in the Philippines. Our topic for today is Book of. So hello. The topic for today is prayer of forgiving man. Pagampo sa usa ka mahinulsulon. Psalms chapter 38 verse 1 to 4. Verse 1 to 4. So before we start, let's pray so that God will open our heart and mind. Okay. Father God in heaven, thank you for this day, Lord God. As we open our Bible, may we find peace, may we find love, completeness, feeling fulfilled, soft-hearted. Blessed Lord God, help us understand your word. Help us repent our sins. Help us people seek your presence, O God. As I am here, help us, Lord Jesus. Please forgive us of our sins. Please forgive me of my sins, Father God. And I do pray, Holy Spirit, that you will give me wisdom and understanding of the words in this Bible I am reading. In Jesus' mighty name, Amen. Oh, Holy Spirit, come to me. Help me understand your word, Holy Spirit. So, let's read it in English and Visaya. By the way, I'm from Philippines, specifically at Marihatag. Asahon in English, Psalms chapter 38, verse 1 to 4. This Psalms is book of David, right? Si David ang nag-write. Kanta ni David sa Ginoo. O Lord, 1. O Lord, rebuke me not in thy wrath, neither chasten me in thy hot displeasure. In Bisaya, O Jehovah, dili mo ako pagbadlungon diha sa imong kapungod, ni pagkastiguhon mo diha sa imong mainit nga kasuko. 2. Kay ang imong mga udyong mingtaray kanako, ug sa ibabaw nako nagadat ug ang imong kamot. For thine arrows stick fast in me, and thy hand presseth me sore. 3. Walay pagkaayo sa akong unod tungod sa imong kaligutgut, ni may kalinaw ang akong mga bukog tungod sa akong sala. There is no soundness in my flesh because of thine anger, neither is there any rest in my bones because of my sin. 4. For my iniquities are gone over mine head. As a heavy burden, they are too heavy for me. In Bisaya, kaya ang akong kasalanan milapaw sa akong ulo, igon sa mabugat nga palasanon, hilabihan da sila kabugat alang kanako. This only represents that we are all sinners, and God saved us from the cross of Calvary. He sacrificed himself and died for our sins. That is why we have His grace. His grace left us. Even if we have this grace, we should come to Jesus Christ. Balik kita sa Ginoo, mangayo kanunay ng pasaylo, because we are not perfect. We are human beings. We are the gods. Small g. We are the daughter and sons of God. So, when there is a trouble in your surroundings or in your mind, you can rebuke it. Just saying, I rebuke you, devil, in the name of Jesus Christ. Believe that you are more powerful, more nagitagaan ni God ng gift more than your enemy. You have this power God given you. So make it a chance. Use it for the glory of the Lord. O Lord, rebuke me in thy wrath. So, bali din the topic is, nagpakiluoy si David. So, kita isip tao, mangayo kita ng pagpakaluoy, mangayo kita ng pagpasaylo sa Ginoo sa tanan nato gihimo, para
ingon nga repent or perish. Kung dili ka maghinusol sa imong sala, nga labas pa sa imong ulo, sobra pa. So mauna, kung magsunod ta kang Kristo, we shall carry our own cross. Okay, si Jesus Christ gani gi-carry tanan sala sa tawo aron kita maluwas. Nga kita nagihimo nato unsa ato gihimo? Nagpas-an pud bata o nagpas-an na ta sa problema nga ni sa kalibutan. Dili unya wala nato gi tawag ang Ginoo. Nga Ginoo, siya ang bahala sa butang nga di nimo kaya. Example, daghay karon tawo nga nagpakamatay. Tungod kay depressed, nagka-anxiety, di na nila kaya ang problema. Kay taas og pride. So, masud ba ang pride sa witch? Kung prideful ka, witch ka, imagine, apin nako ang witch, wak-wak lang, di ay, bisan pride, witch ang tawag in English. So kung ma-pride ka na tao, feeling nimo kaya ra nimo ang problema, unya, wala ka nagtawag sa Jesus Christ dito sa taas, in heaven, okay? You should ask God always that when you have a plan, when you go to work, when you go to eat, when you go to drink, everything that you do, put God first. Okay? Pray for Him. Seek for His presence. Kana gani mag-pray kita. Mag-pray na ta. Mana atong mga pangayo sa Ginoo. Musuda sa insenso sa mga in charge sa elders dito sa heaven. Daduna nila dito sa altar sa Ginoo, sa atubangan sa Ginoo. Incense ang tawag ana in English. Sa Tagalog or sa Bisaya insenso. Pero incense di ang tawag sa ato mga prayer. So tanan nato prayer mabasa na sa Ginoo. Kay ibutang sa mga elders dito sa altar ng Ginoong Hesukristo. Una, the way we pray. Ulang pud nako nahibaw-an nga. Kung man nato nagpray, dapat tagaan natong time si Jesus Christ na makig-istorya sa ato. Mana, Lord, talk to me today. Talk to me, Lord. Just 5 minutes lang. If you are a born again Christian, you have this Holy Spirit inside of you. You can sense, you can feel it. Because sa ako na experience is, pag naa na ganing Holy Spirit, parang smile. And then, there comes, bugnaw kayong hangin. Tapos, kanang excited ka, maayo kayo sa paminaw pag naa si Jesus, si Holy Spirit sa imo. Kay Jesus Christ, the Holy Spirit, and God, they are lain ng name, but He is one. He is one. So, do not doubt, He is one. You can rebuke kung na ay mga pagsulay sa imong palibot, kung na may mga kanta, mga bad words sa palibot, mga problema nga di nimo kaya, you can rebuke it because Satan cannot read your mind, only God. Satan is only observing what you are doing, and then boom, nasi gamito na instrument na mahimo kang mawala ka sa pasim sa Ginoo. So, kailangan nimo mag-rebuke. Kita naman ta makasasala. Ang Ginoo rin makaluwas sa ato. Mauna, kung gusto ta mag-eternal life, gusto ta magkaroon ng eternal life, o adto ta sa eternal life, doon sa Ginoo, pangayo kanunin ng pasaylo, pag-ampo kaniya. Our purpose here is to win soul, not to win arguments. Okay? Heavy kayo, like ako, mga kauban sa trabaho, mga problemado kayo sila. So, they need God's word. God's word. So, motto, I talk to them, then saying, repent first before you pray. Or pray and repent. It depends on you. Duha ra man gud ang option, repent or perish. So, mintas buhi pa ka, pangay nagpasaylo. Kaya kung mapatay na ka, wala na chance. Di na makapangay pasaylo ang kalag. Pag dalik ang Ginoo ngayon sa kalibutan, judgment na paingnan. Okay, mintas buhi na pa tay chance every second, every minute, every hour. We still have chance to repent. Pag hinulsol sa imong mga sala nga nahimo, once sa ginulsol na ka, believe that you are forgiven. God is a forgiving God. That is why. So, i-broaden lang nato ang atong mind. If you wanna read more, you can read all the books of Psalms chapter 38 so that you will really understand, and then
By the way, I'm a first time Christian here. I'm trying to explain to you what I am understanding. What does the Holy Spirit tells me. Basta mo ito nahibawan ako, when you pray, you need to repent. Pag ginuso sa imong mga sala, dili lang kung pray and pray. Because we all have sinned. Every time mag-think ta, every time mag-istorya ta, the way we act, we still sin. Because what I have said, we are not perfect. God is only one na perfect. Because He created us. Hallelujah. Praise the Lord. That's all. Thank you. God bless us all. Amen. Shalom, shalom.